فالواسطة في ابتعادها وانصرافها عنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة لنا في كل خير أردناه، وهو الواسطة لنا في كل شر خفناه. يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، كما اجتمعنا على محبة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في شهر ميلاده، نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر، على الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الآمنين المطمئنين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Setiap waktu, setiap detik kita senantiasa diliputi dan dihiasi dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua bisa membawa kita untuk senantiasa di jalan taat kepada Allah dan dijauhkan kita dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya kita sadari dan mengingatkan kepada kita bahwa segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat-nikmat yang baik untuk kebaikan kita, itu semua Allah berikan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala kesulitan, itu juga semua berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kepada kita, itu semua berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini untuk menyebut nama beliau, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak di hari kiamat Allah izinkan kita semua masuk ke surga berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashfaq bina wa arham bina min abaina wa min ummahatina, fadallana ala kulli khair wa haddharana min kulli sharrin wa bu'sin wa dhir. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in yuqarribukum ila al-jannah إلا ودللتكم عليه وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه فجزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang pada kita, yang paling perhatian pada kita. Bagaimana beliau disifatkan sebagai orang yang betul-betul rahmat, sayang kepada umatnya, melebihi sayangnya seorang ayah kepada anaknya, melebihi sayangnya ibu kepada anaknya, atau kedua anak kepada orang tuanya. Bagaimana tidak, beliau telah membimbing kita, menunjukkan kepada kita semua jalan yang dengannya untuk menjadi keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam sebuah hadis, tidaklah ada jalan yang membawa kalian, menjadikan kalian mendapatkan ridha Allah kecuali aku telah tunjukkan jalannya. Dan tidak ada hal-hal yang bisa membawa kalian, menjadikan kalian mendapatkan murka Allah, telah aku peringatkan atasnya. Semoga kita semua kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya. فعلمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يصلح لنا الأديان وما يصلح لنا الأبدان، وعلمنا ما يبارك لنا في الأعمار ويزيد لنا في الأرزاق ويطيل لنا الأعمار. فعلمنا أن بر الوالدين وصلة الأرحام مثرات في الأموال زيادة، منساة في الآجال زيادة، في طول الأعمار، في بركة صلة الأرحام وبر الوالدين، فإنها عبادة يقوم بها جميع البدن. عندما تفعل هذه العبادة العظيمة فإنك تطيع الله بجميع بدنك، فالله يجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات. Beliau sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk jasad kita. Hadis-hadis beliau mengajarkan kepada kita sesuatu yang memberi manfaat untuk tubuh kita, untuk agama kita,
dan juga untuk akhirat kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa henti mengajari kepada kita yang semua pelajaran beliau adalah bermanfaat untuk kehidupan kita. Semua ajaran beliau mengajarkan kita untuk senantiasa yang dengannya Allah lebihkan dan tambahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Beliau pun mengatakan di antara hal-hal yang dapat memancing dan menambahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak silaturahmi sebagaimana pagi hari ini, dan juga yang terutama adalah bakti kepada kedua orang tuanya. Dua hal ini jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dengannya akan membangkitkan tambahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Malah dikatakan seseorang yang ketika berbakti kepada orang tua, dia tercatat beribadah dengan seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai kaki, semua terhitung beribadah kepada Allah ketika dia dalam posisi berbakti kepada kedua orang tuanya. جاء رجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يشتكي الفاقة وضيق العيش، فقال ألك والدان؟ فقال ماتا. فقال أتستغفر لهما؟ قال لا. أتتصدق عنهما؟ قال لا. فقال استغفر لوالديك وتصدق عنهما. ففعل ذلك مدة حتى أغناه الله سبحانه وتعالى. إذن سبب من أسباب الرزق العظيم بر الوالدين في حياتهما وبرهما بعد مماتهما بأن تود أهل ودهما في حياتهما، فذاك من أبر البر كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seseorang datang kepada Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menantu Nabi dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ini datang kepada Sayyidina Ali mengeluh tentang keadaan hidupnya, keadaan ekonominya, di mana hidupnya sulit, ekonominya sulit. Dia hidup di bawah garis kemiskinan. Sayyidina Ali pun balik bertanya kepada orang yang mengeluh tadi, orang tuamu masih hidupkah? Orang itu menjawab, tidak wahai Imam, orang tua saya sudah meninggal. Oh, kalau sudah meninggal, masih senantiasa kau doakan enggak? Masih senantiasa kau mintakan ampun enggak? Apakah kau sedekah atas nama kedua orang tuamu? Tidak. Orang tadi mengatakan tidak, itu aku tidak kerjakan. Ada Sayyidina Ali mengingatkan orang tersebut untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal, memintakan ampun untuk mereka, dan setiap sedekah ataupun perbuatan baik niatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Tidak berapa lama orang itu datang kepada Sayyidina Ali dan menceritakan bahwa keadaannya berubah menjadi lebih baik lagi. Ekonominya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berkat perbuatan baik kepada orang tuanya walaupun setelah meninggalnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, beliau mengingatkan kepada kita, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya tertentu ketika masih hidup. Wajib kita ketika orang tua kita masih hidup berbakti kepada mereka. Berbakti itu juga wajib kita laksanakan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antara cara yang terbaik berbuat baik kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, orang-orang yang disenangi kedua orang tua kita, dan itu adalah bagian daripada paling afdalnya berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya. فالبر كما هو مطلوب في حياة الآباء والأمهات كذلك مطلوب بعد وفاتهما، بل أن البر بعد وفاة الآباء والأمهات ذاك هو البر الأعظم، لأن في حياتهما بإمكانهما أن يتصدقا، أن يستغفرا، أن يعملا المال الصالحات، لكن بعد مماتهما قد سلب ذلك منهما. لما يقوم الابن الصالح بذلك ذاك تقر به عينهما، فلهذا يكون البر الأكبر، فكأنما الأب خرج من قبره والأم وتصدق عندما يتصدق عنهما الابن، فكأن الأم خرجت من قبرها والأب وأعطى ذلك المسكين، فلهذا يفرحون بالصدقة لأرواحهم. فلهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا موتاكم بالصدقة. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya tuntutan ketika mereka masih hidup.
kita juga wajib dan harus berbakti kepada mereka setelah wafatnya mereka. Banyak kita saksikan kadang-kadang ketika orang tua masih hidup, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, membantu orang tuanya, menyantuni orang tuanya, hormat kepada orang tuanya. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, dia lupakan itu orang tuanya. Tidak pernah dia doakan, tidak pernah dia berbuat baik atas nama kedua orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tentunya ketika mereka masih hidup, wajib kita doakan mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka meninggal, kita pun perbanyak mendoakan mereka. Malah dikatakan oleh beliau, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bakti kepada orang tua setelah wafat itu adalah paling besarnya berbakti kepada orang tua, karena tidak semua anak mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Paling besarnya dan nilai paling besar bakti seorang anak kepada orang tua ketika setelah wafat orang tuanya, dia masih ingat kepada orang tuanya, dia masih mendoakan kedua orang tuanya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apapun perbuatan kita, terutama sedekah, ketika kita sedekah, niatkan untuk Allah, sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Dan yakinlah, dalam hadis sahih Nabi mengatakan bahwa pahala pasti sampai kepada kedua orang tua kita, dan perbuatan itu menyenangkan hati mereka. فهذا هو البر الأكبر فمن استطاعه فليفعل. جاء رجل يستأذن للجهاد فقال ألك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألك والدان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. هناك الجهاد، الجنة تحت أقدام الأمهات، هناك جاهد تحت أقدام الأمهات وفي طاعة الآباء، هذا الجهاد. وجاء رجل آخر قال يريد الجهاد، قال ألك والدان؟ قال مات. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال بر أمك في خالتك. هذا يدل على أن الخالة مثل الوالدة، لأن في صلة الرحم، فبر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الأعمار وتكثر الأموال. Itulah bakti yang paling agung ya, ketika kita mengingat, mendoakan mereka setelah wafatnya mereka, kedua orang tua kita. Beliau ceritakan, datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Orang ini datang kepada Nabi meminta izin untuk ikut disertakan dalam jihad yang akan dilaksanakan. Sebelum Nabi mengizinkan, Nabi bertanya kepada orang tersebut, orang tua masih hidup tidak? Orang itu menjawab, iya Rasulullah, orang tuaku masih hidup. Kata Rasulullah SAW, berjihadlah kepada mereka dengan cara perhatikan keadaan mereka. Tidak perlu kau ikut perang, tapi bantu orang tuamu, hormati orang tuamu, penuhi kebutuhan orang tuamu ketika dia masih hidup. Dalam kesempatan yang lain, ada seseorang yang lain juga datang kepada Rasulullah. Seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin agar diikut sertakan dalam jihad. Nabi pun bertanya kepada orang tersebut, masih hidup tidak kedua orang tuamu? Sudah meninggal wahai Nabi, ibu bapakku sudah meninggal. Taib, kata Rasulullah SAW, saudari-saudari ibumu atau kholah kalau dalam bahasa Arab, saudari-saudara ibumu masih ada yang hidup gak? Ada, bibi-bibi saya, saudara ibu-ibu saya masih ada yang hidup. Akhirnya Nabi mengatakan, baktilah kepada mereka, jihadlah untuk mereka, perhatikan kebutuhan mereka. Nabi pun melalui hadis ini memerintahkan, mengingatkan kepada kita, selain bakti kepada orang tua, baktilah dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, dan itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Man ajab al-mu'adzin wa shalla 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'a bi du'a al-wasilah thumma qala rabbi ighfir li wa liwalidayya khamsan kutiba min al-barrina biwalidayhi في حياتهما وبعد مماتهما. إذ البر في الحياة ممكن تتداركه الآن، لكن بعد الممات كيف بتتداركه؟ ما بتتداركه إلا بالاستغفار لهما والصدقة عنهما وبزيارتهما في قبورهما، وأن تهب لهما شيء من القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي محمد الجليل، فإن ذلك يبلغهما كالجواهر والدرر فيكونان أغنياء في قبورهما، وغيرهما يحتاج لما يهبه الناس لهم وهم في غنى. متى هذا؟ إن كان عندهما ابن صالح يذكرهما بعد وفاتهما. Setiap selesai kita mendengarkan azan, dianjurkan kita untuk berdoa. Kita mulai dengan membaca tahmid,
salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mendoakan agar Allah memberikan kedudukan wasilah yang tinggi untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah mengajarkan seperti itu. Di antara juga setelah itu semua kita baca, dianjurkan dan disunahkan kita untuk membaca istighfar untuk orang tua kita dengan kalimat Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Itu sunnah ketika setelah azan. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang mengamalkan dengan cara seperti itu, membaca doa dan kemudian beristighfar untuk orang tuanya 5 kali, maka dia tercatat telah melaksanakan bakti kepada orang tuanya di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Amalan yang ringan tapi membantu kita untuk tercatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dan senantiasa kita berusaha, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, kita baca Al-Quran, kita bersalawat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai melakukan amalan tersebut, angkat tangan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada orang tua kita. Hal itu sampai berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita pun tetap mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ziarahi kuburnya, itu akan menyenangkan hati kedua orang tua kita, dan kita berbuat baik untuk mereka. Kana hunaka rajulun fi zaman Nabi Muhammad SAW min ahli al-Yaman aslama wa lam yatamakkan min al-dhahab li ru'yati Nabi Muhammad SAW. رجل يقال أويس القرني منعه من الذهاب لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم بره بوالدته لأنها كانت تحتاج لخدمته في كل يوم، في كل وقت يحتاج خدمته. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهو في المدينة المنورة، وذلك الرجل في اليمن، يقول إنهم سيأتي عليكم رجل في وفد اليمن يقال له أويس القرني، يقول يا عمر يا علي إذا رأيتما فاطلبا منه أن يستغفر لكما. رجل لم يأتي لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيش منعه من ذلك؟ محب للنبي محمد، عاشق للنبي محمد، يتمنى رؤية النبي محمد، إيش منعك من هذا؟ منعه خدمة والدته. وعلامة هذا أنه كان فيه داء البرص وهو ذهاب دموية الجلد، فشفاها الله منه إلا موضع درهم واحد، بقي ذلك حتى يتذكر نعمة الله. كلما رأى هذه البقعة تذكر نعمة الله وأن الله خلصه من هذا البلاء وهذا المرض، يتذكر نعمة الله، لأن تذكر النعم تزيد في النعم. كلما تذكرت النعم وشكرت النعم زادت النعم وزادت النعم وتقيدت النعم الموجودة وجاءت لك نعم مفقودة لم تكن موجودة، ببركة ماذا؟ ببركة تذكر النعم وشكر النعم. فيا علي ويا عمر إذا رأيتما فاطلبا منه أن يستغفر لكما. فكان سيدنا عمر يخاطب الناس في موسم الحج، أفيكم أهل اليمن، أفيكم أويس في سنة من السنين؟ قال نعم. من أويس هذا؟ رجل هناك عند الإبل يرعى الإبل حقنا ونحن جينا للحج. فذهب سيدنا عمر وسيدنا علي إلى ذلك المرعى خارج مكة يذهب، فلما سلم قال السلام عليك ورحمة الله، وقال وعليك السلام يا أمير المؤمنين ويا ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف عرفت أسماءنا؟ فقال علمني العليم الخبير. فقال استغفر لنا. فقال كيف استغفر لك أنت أمير المؤمنين وهذا ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال هكذا أمرنا رسول الله، هكذا أمرنا رسول الله. هذه المنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة ببركة إيش؟ ببركة بر الوالدة. Diceritakan di masa hidup Rasulullah ada seseorang yang tinggal di negeri Yaman. Beliau telah memeluk agama Islam, tapi keadaan tidak memungkinkan beliau pergi ke kota Madinah untuk menghadap Rasulullah SAW. Hal apa yang menghalangi beliau? Karena beliau memiliki seorang ibu yang sudah tua yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Segala kebutuhan ibu itu beliau atur, sehingga khidmahnya, baktinya kepada ibunya
menghalangi beliau untuk mendatangi Rasulullah ke kota Madinah. Padahal beliau cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau betul-betul rindu untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad kenal dengan namanya. Tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu kesempatan Nabi pernah bercerita kepada para sahabat yang hadir di waktu itu bahwa di negeri Yaman ada seorang laki-laki yang cinta kepada kami tapi tidak bisa datang ke kota Madinah. Dia adalah namanya Uwais Al-Gharani dari negeri Qarn. Kemudian ketika itu hadir Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Rasulullah berkata kepada kedua orang ini, Sayyidina Umar, wahai Ali, jika kalian nanti bertemu dengan Uwais, jangan lupa mintakan Uwais doakan kalian, mintakan ampun untuk kalian. Seorang sahabat jadi dulu mintakan doa, mintakan ampun, mintakan istighfar kepada seseorang yang bukan sahabat di waktu itu. Karena Sayyidina Uwais tidak pernah bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Meninggal Rasulullah, wasiat Nabi itu masih terngiang-ngiang di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di banyak kesempatan ketika pelaksanaan haji dicari itu Uwais Al-Gharani. Sampai dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab ditanya rombongan dari Yaman, adakah Uwais Al-Gharani? Adakah Uwais Al-Gharani? Akhirnya ada beberapa orang menunjuk ada. Tapi dia itu orang biasa, malah dia nggak kumpul sama kami, dia malah tinggal sama unta-unta kami, jaga-jaga unta kami. Di mana tempatnya? Tidak tahunya Uwais ada di luar kota Madinah. Didatangi oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu. Keduanya mendatangi Uwais, saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Uwais Al-Gharani ketika itu, Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam ya wahai putra paman Nabi Muhammad SAW Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali merasa heran, dari mana anda tahu bahwa itu kami? Kita nggak pernah ketemu. Kata Uwais Al-Gharani, yang memberitahu aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sesuatu yang beliau ketahui. Akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun, Sayyidina Uwais ini dulu kena penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit, kalau dulu penyakit berbahaya, mematikan, sejenis kayak lepra. Zaman dahulu itu obatnya nggak ada, menimbulkan bekas pada tubuhnya. Dan biiznillah Allah beri nikmat, beliau itu sembuh dari penyakit tersebut. Hanya saja ada satu bekasnya pada perut beliau, hanya seperti bulatan gitu di perut beliau. Bentuk warna kulitnya itu berbeda, bekas daripada baros tadi, ya. Itu Allah jadikan seperti itu untuk apa? Beliau senantiasa kalau melihat itu ingat nikmat Allah atas segala kesehatan yang Allah berikan kepada beliau dan juga keselamatan yang beliau berikan. Sehingga mengingat itu bekas penyakitnya, beliau ingat lagi, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, ketika kita mengingat nikmat Allah akan memancing nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kalau senantiasa kita mengingat karunia Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka itu akan memancing nikmat-nikmat yang belum berwujud bagi kita, kata beliau. Kemudian Sayyidina Uwais pun berkata, ya, dari mana engkau tahu kami? Padahal kami belum pernah bertemu, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Umar berkata, wahai Uwais, doakan kami, mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Kata Uwais Al-Gharani, bagaimana mungkin aku Uwais Al-Gharani memintakan ampun untuk anda Umar bin Khattab, memintakan ampun untuk anda Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, sepupu Rasulullah SAW. Kata mereka berdua, ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW, dan Uwais pun memintakan ampun untuk keduanya. Ini semua Allah berikan kepada Uwais Al-Gharani karena baktinya kepada orang tuanya, terutama ibunya. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فمر رجل قوي العضلات قوي البنية فقال الصحابة ما شاء الله هذا الرجل لو كان في الجهاد في سبيل الله ويستعمل هذه القوة في سبيل الله في الجهاد. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان عنده أم أو أب يسعى عليهما ليجب لهما رزقا فهو في سبيل الله. لو كان عنده أبناء وبنات وزوجة يسعى لهما ليحصل لهما الرزق فهو مجاهد في سبيل الله. هذا سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. عندما تحسن تربية أولادك هذا جهاد. الأم عندما تربي أولادها على الخلق الحسن
والأدب الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله. أما يظن أن الجهاد في سبيل الله إلا بحمل السيف، لا، هذا كله جهاد في سبيل الله. من لم يجاهد نفسه وهواه ما عرف طريق الجهاد. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه وهواه، بعدها عن الشهوات الدنية وخالف هواه وابتعد عن شيطانه، فحينئذ يبتعد عنه الشيطان عندما يخالف النفس ويخالف الهوى. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama beberapa sahabat. Dalam perjalanan itu mereka melihat seseorang yang postur tubuhnya besar, kuat, kelihatan tanda-tanda kekuatan pada tubuhnya orang tersebut. Besar ini orang. Ya, para sahabat berkata, wah, ini kalau diajak jihad menang kita, jagoan ini, kuat ini orang. Kalau diajak jihad pasti sangat membantu perjuangan kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau orang itu menggunakan kekuatannya, kekuatan fisiknya untuk mencarikan nafkah untuk kedua orang tuanya, untuk membantu mereka, untuk khidmah kepada mereka, itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Kalaupun orang itu, kata Rasulullah SAW, menggunakan kekuatan fisiknya untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, untuk anak istrinya, itu pun nilainya jihad fisabilillah. Jihad itu tidak harus mengangkat senjata. Anda ngajari anak Anda adab yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik, itu juga nilainya jihad fisabilillah. Anda bekerja, keluar dari rumah Anda mencari rezeki yang halal, itu juga nilainya jihad fisabilillah. Perhatikan keadaan anak-anak kita dan keluarga kita. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أمسى ويده كالة أي تعبة من عمل يده أمسى مغفورا له. هكذا ما نقص الكامل من كماله، ما جر نفعا على عياله. رجل جاء من العمل لما قرب عن زوجته لمس زوجته، هربت زوجته منه، ايش هذا يدك انت خشن هذا، ويقي لا تستنكري لمس يدي، ليس من يطلب عزا بذليل، انما الذله ان ياتي الفتى صاحب الذيل الى باب الامير. هذه الذله ان تتوسل الى الناس وتسال الناس، هذه الذله ان تسقط مع وجهك. العزه في طلب الحلال لا يشينك شيء ولا يعيبك شيء، بل ذلك علو، بل ذلك أجر وثواب إن صلحت نيتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتحصل الأجر في الآخرة والأجر في الدنيا. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban di atas kewajiban, kata beliau. Dan ini hadis Nabi Muhammad SAW. Mencari rezeki halal itu wajib, malah itu adalah kewajiban di atas kewajiban. Ketika seorang laki-laki di sore hari pulang ke rumahnya sambil membawa rezeki dari hasil jerih payahnya, dari hasil kerjanya, maka dia pulang ke rumahnya dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap itu remeh. Kerja Anda nilainya besar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Anda untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga Anda nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat keliru kadang-kadang kurang penghargaan untuk suami-suami yang baru pulang, mungkin capek, mungkin karena kotor, tangannya kotor, megang istrinya. Tadi beliau menyatakan ya dengan suara yang keras tadi, istrinya nolak, nggak mau, kotor. Jadi padahal ini adalah dari hasil jerih payah yang halal, yang baik. Seharusnya jadi itu kan, hargai kerja capek daripada suaminya, mungkin keringatan atau apa, ya sadari. Karena itu apa yang keluar dari tubuhnya, lelahnya dia itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada harus minta ke sana, minta ke sini, tidak mau menggunakan fisiknya untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dia mencari rezeki yang halal, dosanya akan diampuni dan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
من أعظم الأسباب التي تسهل الرزق تقوى الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من أعظم الأسباب التي تسبب الغنى الإكثار من الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار، والاستغفار للعزيز الغفار والتوبة إليه سبحانه وتعالى. هذه من أقوى الأسباب، خصوصا في أوقات الأسحار، حيث ينادي منادي العزيز الغفار: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة؟ كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي منادي الرحمن. فهنيئا لمن وفق لعبادته في تلك الساعة. Di antara sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita, Allah luaskan rezeki kita, adalah paling utamanya ketika kita bisa bertakwa kepada Allah. Dalam artian berusaha betul-betul menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal yang dengannya Allah akan memancing, meluaskan rezeki kita adalah dengan cara memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di tengah malam, terutama di ujung malam menjelang subuh, di sepertiga malam yang terakhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung malam yang terakhir itu, siapa minta ampun kepada aku maka akan untuk dosanya. Kalau orang senantiasa ketika bangun malam dia baca istighfar kepada Allah, semampunya dia baca istighfar kepada Allah, dengannya insya Allah rezekinya akan diluaskan oleh Allah, rezekinya akan dilancarkan oleh Allah, dan diberkahi rezeki yang dia dapatkan insya Allah. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن هناك ساعة يقسم الله العباد على العباد أرزاقهم، وهي ساعة من طلوع الفجر إلى الإشراق. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدتنا فاطمة: قومي واشهدي رزقك، فإن الله يقسم الأرزاق العباد في هذه الساعة. فمن يصلي وينام أو يصلي ويلعب بالجوال أو يشرب التمباك، هذا كان يقول: يا رب أنا ما بغيت الرزق. كان يقول: يا رب يا رب، لا 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 أنا ما بغيت رزقك يا رب. ليش؟ الله فاتح بابه. تفضل. وزاد ذلك أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ومكث في مصلى يذكر الله أو يتلو القرآن أو يحضر مجلس علم أو يصلي على حبيب الرحمن حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، أعطى الله له حجة وعمرة تامتين تمن. كل يوم حجة وعمرة وأنت في بلدك في ثيابك، لم تنفق أي مال من جيبك. كل يوم الله يوفقنا لهذه العبادة ويوفقنا للطاعات ويجبنا كل المخالفات، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، ويكثر لنا الأرزاق المعينة على طاعة الله وطاعة النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, agar Allah luaskan dan Allah lancarkan rezeki kita memperhatikan waktu setelah terbitnya fajar, setelah adzan subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang mulia, waktu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya waktu ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Fatimah, putri beliau: wahai Fatimah, bangkitlah, bangunlah di waktu ini, jangan disia-siakan waktu ini. Tentunya bangkit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rengkuh daripada rezeki yang telah Allah bagi di pagi hari ini. Sehingga orang yang senantiasa memanfaatkan waktu yang mulia ini setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari, insya Allah rezekinya alang lancar. Ya, bukan diisi waktu dengan sia-sia. Ya, kalau ada orang habis sholat subuh, setelah itu duduk sambil ngerokok atau main HP, tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin gambarannya orang itu seakan-akan mengumumkan dirinya kepada Allah: ya Allah, aku nggak butuh rezekimu, aku nggak butuh pemberianmu. Tapi kita gunakan, kita manfaatkan untuk berzikir, baca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu mulia tersebut. Ada hadis, Nabi beliau mengatakan, membawakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang setelah dia melaksanakan salat subuh tidak beranjak dari tempat duduknya, dia sholat di kamar atau dia sholat mulat, dia tidak beranjak dari tempat itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad atau membaca Al-Quran sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari, maka Allah akan berikan baginya pahala bagaikan melaksanakan haji dan umroh sempurna 3 kali kalimat itu diulang Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, setiap pagi kita bisa dapat pahala haji dan umroh tanpa harus mengeluarkan biaya.
tanpa harus capek-capek pergi ke sana. Dengan cara apa? Kita manfaatkan waktu setelah subuh sampai terbit matahari untuk berzikir kepada Allah. Pahala haji umrah kita dapatkan. Beliau doakan kita semua, Allah jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah luaskan rezeki kita semua insyaallah. وهناك سورة في القرآن سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الغنى، وهي سورة الواقعة. من واظب عليها كل يوم لم تصيبه فاقة، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود عندما حضرته الوفاة وعنده بنات ما خلفت لهن، قال خلفت لهن سورة علمنيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن واظبنا عليها فلن تمسهن فاقة أبدا. إيش هي؟ قال سورة الواقعة. الله في هذه الأسباب تسبب في ذلك، والله يغنينا بفضله عمن سواه ويجعلنا ممن تولاه ومن اقتدى بحبيب مصطفاه، وتعود علينا هذا المجلس إن شاء الله أعوام كثيرة مرات كرات، ونحن وإياك بأتم الصحات والعافيات، ويطيل عمر السلطان بأبيارك فيه، يعطيه الصحات والعافيات، بنيك عمر في طاعة الله إن شاء الله وعافية وصحة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. ويسمعنا فيكم ربي بكل خير ويسمعكم فينا بكل خير، ويقرب منا ومنكم كل خير، ويبعد عنا وعن كل شر نفوس وخير، ويجعل هذه البلد إندونيسيا آمنة رخية وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه النبي محمد جد الحسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Terakhir beliau mengingatkan kita. Tahukah Anda bahwa di dalam Al-Quran itu ada surat di dalam Al-Quran itu dinamakan surat kekayaan, itu surat Waqiah. Nabi mengatakan barang siapa yang rutin baca surat Waqiah setiap harinya maka akan Allah jauhkan daripada kefakiran. Anda lazim itu surat Waqiah, Anda baca tiap hari walaupun sekali. Satu kesempatan sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika itu menjelang wafatnya, beliau ditegur oleh keluarganya. Ketika itu beliau punya banyak putri ya, masih banyak putri. Beliau bertanya, "Gak adakah harta yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Gak adakah warisan yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Aku tinggalkan kepada mereka suratul Waqiah." Yang mana Nabi mengatakan menjamin orang yang rutin baca surat Waqiah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lazimi kita untuk membaca daripada surat Waqiah tersebut. Beliau juga mendoakan kita dari di ujungnya dan juga mendoakan ayahanda Sultan, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan dirinya dan Allah karunia kabulkan segala hajatnya. اللهم يا من الخير وعنا عليه الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة والكربة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض ديوننا واقض حاجاتنا، واصلح لنا أولادنا وبناتنا يا رب العالمين، واحفظنا من كل أذى وكل بلاء، واطل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، واغفر لنا الذنوب والخطيئات، واجعلنا في النصر الحصين من جميع الأذيات، بالحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما فات يا رب العالمين يا الله، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا بعد طول العمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وسلم حق عليه أن أحيا وعليه نموت
وعليهم رحمة الله تعالى. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها عيوننا واصل بها قلوبنا واصل بها قوالبنا واصل بها اولادنا واصل بها بناتنا واصل بها احوالنا واصل بها ظاهرنا واصل بها باطننا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. ارحمنا. ارحمنا. ارحمنا والمحبين ومن احاط شفقة قلوبنا اجمعين برحمة من عندك يا رب العالمين. تغنينا عمن سواك واقذف في قلوبنا رجاك وترجعنا عمن سواك حق حبيبك مصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والطف بنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا وبهم يا رب العالمين. لطفك الخفي الذي من لطفت بك فيه انك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.